खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी, हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद की सरजमी पर मौलाना सज्जाद नोमानी का जबरदस्त इस्तकबाल। मौलाना ने खिताब में कहा कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं, किताबें होनी चाहिए। आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने जामा मस्जिद में फर्जंदाने तौहीद को खिताब करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को मुकम्मल इंसान बनने की ज़रूरत है और इंसान तब बना जा सकता है कि जब हम कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलाएं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज हमारे बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, नबी की सीरत होनी चाहिए थी। आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, जिससे आज समाज में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। उन्होंने अपने मालों के सही ज़कात देने, नमाजों को सही तरीके से पढ़ने, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने मुल्क के अमन व सलामती के लिए दुआ कराई। जलसे का आगाज कारी अब्दुल राशिद की तिलावत में मुफ्ती अरशद की नहर पाक से हुआ। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद ईसा, मौलाना गौहर, मुफ्ती सुलेमान, मुफ्ती जमशेद, मौलाना असलम कासमी, मुफ्ती इसरार, मुफ्ती अरशद कासमी, मुफ्ती गुफरान, मुफ्ती सज्जाद हनीफ, मुफ्ती जाकिर, मौलाना हाशिम, मौलाना इम्तियाज़, मुफ्ती अब्दुल्ला, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुअज्जम खान, शहबाज खान, आसिफ मुत्तकी आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट शहजाद नोमानी, जुनैद अंसारी। दुनिया की सबसे बड़ी कौम 40 साल दुनिया के बड़े बड़े राजाओं ने, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने उस कौम को गुलाम बनाने की कोशिश की, कामयाब हुई। यह है कौमी मकसद, यह है कौमी इरादे की ताकत, यह है कौमी मिशन के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहने की ताकत। दूसरी कौम फलस्तीन, जुमलेवार की खबरें, खाली खबर सुनकर बदले रहो, डालते रहो, शर्म नहीं आ रही, आंखों से आंसू ही निकल रहे। 10,000 नौजवान दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर पावर इसराइल दफ्तर में छू लिया। ये कौम ने अपना मकसद समझा कि बहुत हो गया। 70-75 साल से हम जुल्म सह रहे हैं, बस अब बहुत। जब कौम अपना मकसद समझती है, जब कौम के लोग अपनी जिंदगियां पेश करते हैं, आपको मालूम है नौजवानों को शर्म आ जाए। वहां लड़कियों ने इजाजत मांगी कि मसला हंगामी है, इसलिए हमको भी इजाजत दी जाए। तो जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया पर्दे की पूरी पाबंदी के साथ हथियार उठा लो और वो जो इंसाफ के दुश्मन हैं, वो जो तालीमी दहशतगर्द हैं, उनके वजूद से पाक करने में तुम भी अपना किरदार। पिछले साल 36,000 लड़कियां फलस्तीन में हाफिज कुरान बनी। 36,000 लड़कियां हमारी नौजवान। मैं क्योंकि वहां तक रहा हूं, देखा है लोग, तो मैं सच बताता हूं, मुझे अपने मुल्क में दम लगता है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहां में पता नहीं किनके बीच में ये मर्द है, मर्द औरतों से बदतर। एक वाकया सुना के बाद मुकम्मल करता हूं। मैं एक बार मस्जिद नबी में बैठा हुआ था, इम्तिहान की तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा ख्याल हुआ कि मैं अब नमाज के लिए अगली सफ में चला जाऊं, और अगली सफ में नमाज पढ़ने के बाद मैं रौज़े अज़हर सरवर कायनात रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
روزی اثر کے سامنے چند منٹ کھڑے ہو کر سلام پڑھو پھر واپس آ کر اپنی کتاب کا مطالعہ شروع. میں روزی اثر کے سامنے کھڑا تھا. ایک نوجوان بڑے بڑے بال، شرٹ پینٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ایک زنجیر سونے کی چین جو فیشن کے مطابق وہ لڑکا پہنے ہوئے، الٹرا ماڈرن لڑکا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا. بس مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اس وقت اللہ کے رسول کی توجہ جتنی اس نوجوان کو حاصل ہوگی کسی کو نہیں، کیونکہ گھمنڈی عبادت گزاروں کے مقابلے میں شرمندہ گنہگار اللہ کو زیادہ جھانکے یہاں ہمارا ہم مسلمان ہے یا روزی؟ بتاؤ، جواب دو. داڑھی، کرتے پجامے، ٹوپی کو مسلمانی نہیں کہتے. اسلام وفاداری کا امتحان لیتا ہے. اسلام سچے اور جھوٹے کے درمیان لکیر ہے. اور موجودہ حالات، آخری بات یہ کہتا ہوں، موجودہ ملکی اور عالمی حالات آ گئے. میں 20-25 سال کی وہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب چھٹائی کا وقت کرے گی. اب کروڑوں مسلمانوں میں سے چند اللہ کو ملیں گے ایمان والے، باقی سب یہ حالت ہے. اور یاد رکھیں، جب حق کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، جب انصاف کے نظام کے قائم ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، تب مسلمانوں میں چھٹائی اللہ کی طرف سے شروع ہوتی ہے. یہ موجودہ حالات یہ اللہ کی طرف سے چھٹائی کے لیے آئے. اب یہاں کون ثابت قدم رہے گا؟ ثابت قدم رہنے کا مطلب ہم کو دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دینا نہیں ہے، نفرت کا جواب نفرت سے دینا نہیں ہے. ثابت قدمی کا جواب، شرک کی پکار کا جواب توحید پر قائم رہنے اور توحید کی پکار لگانے. اللہ سے مانگو، نوجوانوں، مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمارے پیر ڈگمگا نہ پائے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی. ایسا نہ ہو کہ میں کسی وقت پھسل جاؤں، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، میرے دامن پہ دھبا لگ جائے. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ، دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ